तो हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आ प्रियांश आज नुआ पेनसिल देखिए ना आज भी गया शीघ्र आसे प्रियांश मैगी आनब कौन आनब ना मैगी ने दीटा ने दीटा जाकि मैगी नहीं आसब नहीं कहू दीटा मैगी दियो कर दियो 10 टंकार से दीटा मैगी आनब गोटे कुरकुरी आनब दीटा है ना तो सांग मैंने आप चैनल भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदेवे सांग मैंने चलो जा जा शीघ्र जा एमती भेजु को पैसा नहीं बाबा जीरा मैगी दे कोला खोलुनी जे गोटे पिला के क्या होची जा चप्पल भी नहीं जा चप्पल भी नहीं जा बाहर जो भाया अवस्था होती गोड़ हाथ तोर ये हो जाऊन पुणी आधर आइलु को भाई आथरे को होला ए दांड बड़ तो नल कर धोइब जाउनु लड्डू लड्डू लुकाई एडी दो ए लाडलू हमर रेडी देखी लाडू मामा के ग्रेडा काई ग्रे बाबा ना मम्मी बाबा गाई आई 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 हाँ आई के रखी दे आई 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 काई ग्रे आई आई नाई এটা লাড্ডুলু লাড্ডুলু এটা লাড্ডুলিটা এটা লাড্ডুলু মামাটা এটা লাড্ডু মামাটা এটা লাড্ডুলু মামাটা লাড্ডুলু লাড্ডুলু তেল লগাই তেল তেল আনি বুঝো তেল আর মুন্ড লগাই এটি তেল লগায়া আর মুন্ড কুন্ডিয়া जो 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 কলা আনো কলা পাউডার আনো हिटी हिटी ऊपर अच्छे आन चढ़ी आन चढ़ी आन कंढे पड़ी खटा पर थी देल कंढे की खट पर थी खट पर हाँ खट पर थुआ खट पर थी कंढे की कंढे कांदुची खट पर थी दियो हाँ था तो चलो से प्रियांशी भी नहीं आस मैगी और तब मैगी करी से खाइब स्कूल जीव 9टा हम आसिक मैगी टी खाद भात टी खाईदेव स्कूल जीव तो आज बहुत दिन पर ब्लॉग स्टार्ट करमी कौन लगुच संग निहाती कहे प्लीज सब्सक्राइब करदे जो मैंने नुआ देखुं सब्सक्राइब करदे लाडलू अनौज मो चाची क्या साथ कथा हो ना लाडली
डाकिदेल चाची डाकिदेल चाची कहीं चाची चाची चाचू डाकिदेल चाचू 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 आ चाची चाचू लगे कला ड्रेस पिंधिले कला लगे देखी ए कला किए लगे बुली जीव माँ से बुली जीव हाँ माँ को डाकिदेल टिके माँ को डाकिदेल टिके लाडुलू ती माँ को डाकिदेल माँ मामा लाडुलू तुम बाबू कहीं लाडुलू बाबू को किए नेला लो सुना एटी बाबू अच्छे एटी धर एटा हम लाडुलू रे बाबू ए बाबू आ आ बाबू देखे देल टिके बाबू देखे देल संग बंधु देखे दियो देखे देल को बाबू देखे देल बाबू धर 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 लाडुलू बाबू खाइजी बाबू खुआइच खुआइच हाँ खाइजी कौन खाइजी लाडुलू को बाबू को भोक लगिलानी क्षीर खाइब क्षीर कहीं क्षीर आनिवज मम्मी ठू क्षीर आनिवज मम्मी आ क्षीर दे बाबू खाइब जा क्षीर बाबू खाई गाय क्षीर दे दे गाय क्षीर देला बाबू खाई क्षीर दे बाबू को भोक लगिलानी कह देलो आ कुआडे पागी आइलु कुकु आइलु आउ आमने देलानी हाँ हाँ देखिस ना तेल लगे जीवा दुकान दुकान जीवा देख लाडुलू लाडुलू देख कला लगेला है पाउडर लगेला एबे दुकान जीव दुकान जीव कुआ जीव लाडुलू कुआ जीव कुकु कुकु आनी लाडुलू कुकु आनी जीव पानी आलो सुना पानी मम्मा दा छोड़ाइडा छिडा ता पानी डाइलु अच्छा डाइडा ले हेरा गो 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 लाडुलू हेरा खाई नहीं छी गो गो हे जान हेरा गो गो हेरा कोन गो 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 देख देखिले लाडुलू के देख देखिले लाडुलू को सुनना को देख अरे पाउडर लगे छाड़ीगला तेल लगेली जो पाउडर छाड़ीगला ए बाबू को लगे देबा बाबू को लगे पाउडर नहीं ए बाबू को लगे आसो आसो तू लगेबू लगा लगा लगेला बाबू लगेला देखिल है बाबू लगेला लाडुलू लाडू लाडू चलो 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 जीवा चलो 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 चलो
କିଏ ଉଣ୍ଡୁଛି କିଏ ଉଣ୍ଡୁଛି କିଏ ମୋବାଇଲରେ କେହି ନାହିଁ ଏଠି ବସ ଏଠି ବସ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଆଇ ଏଠି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆଇ ହଁ ବସ ହଁ ପୋକ ଗଲା ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଓଳେଇ ଦେବା हाय संगाने ଭାତ ଖାଇସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି हाथ काय संगाने किंतु वीडियो कोने हम बाबू बड़ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବି ଭାତ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯିବ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବ ତାପରେ ଶୋଇବ तापरे उठिले ट्यूशन दे ट्यूशन आइले ଭାତ ଖାଇବେ भात खाइबे खेलिबे खेलिबे ତାପରେ ଶୋଇବେ तापरे सोबे ଏଇଟା ତ ଆମ କାମ ଆଉ एतरा हम काम ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି एतरा हम पछंद के आ बाबू बड़ हेले बाबू बाहर ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବାବୁଟେ ଅଛି ହଁ ସ୍କୁଲରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ ଝିଅ ଆଜି ଖାଇଦେବୁ ଶୁଣେ ପାଣିରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ସେଠୁ ଖାଇଦେବୁ ଭିତରେ ଚୋବେଇ ଦେବୁ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ଆଉ ପାଣି ପିଇଦେବୁ ପାଣି ଯେ ଟିକେ ବୋତଲ ନେଇଥିଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଦେ करे ବୁଝୁ हे ଟିକେ ବୋତଲ ନେବୁ ନା ବଡ଼ ନେବୁ नाही हो टिकले ଟିକେ ନେବୁ ପାଉନଟା କାହିଁକି ଲେଖ ना डडटा ଗାମୁଛାଣି 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 बड़ा तनी भी कितने ଗାମୁଛାଣି କି हेमा आको କହିଥିଲା ପୋଲିଓ ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆଶା ବୋଲି ହଁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯ କହିଥିଲେ ପୋଲିଓ ନା ଟିକେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାଇଁ ପୋଲିଓ ହେଲା ଘର ଟିକେ ଆଣିବୁ ମୁଁ ଫେରି ଦେବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବ 5 ବର୍ଷରେ ପୋଲିଓ କହିଲା ବୁଲି ବୁଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବନି 5 ବର୍ଷରେ ଆସ ବର୍ଷ ସେ ଖାଇବୁନି କି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ପୋଲିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନାଇଁ ନା ପାଟି ପକେଇ ବାଟେ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଯିବା କାହାକୁ କିଏ କହିକି ଧରେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ 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 ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଏବେ କୁଆ ଯିବୁ କି ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ସେ କହିଥିଲା ଘର ଟିକେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପୋଲିଓ ଖାଇବେନି ତ ନାଇଁ ହଁ ଆଇଲେ ଯିବୁ ବୁଲି ଖାଇଯିବୁ ନାଇଁ ଆଉ ପାଟିରେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ସେଇଟା ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି हाय संगाने मो मम्मी को तुम पोले खाई दिबी इंजेक्शन खाई दिबी हले ताले मु कांदिबी ना बाबू कांदियो କାନ୍ଦିବି ନା ହସିବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ मु कांदिबी ना हसी लागने कमेंट रे କମେଣ୍ଟରେ हम बाबू कांदे हम बाबू ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଲାଡିଲି ତମ ବାବୁ କାଇଁ ଆଣ 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 ଲାଡିଲି ବାବୁକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଏଠି बाबू कांदियो जदी दीदी इंजेक्शन ନାଇଁ କାନ୍ଦିବନି ताले मु इंजेक्शन खाइबे हम बाबू इंजेक्शन खाया मु कांदिबी नि आ बाबू कांदियो मु कांदिबी ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଧରିକି ବାଘ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ବାବୁ ବାବୁ କହିକି ତାକୁ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ଏଇଠି ଆଇଲା ବାବୁ ବାବୁ କାଇଁ एटी बाबू एटी बाबू आई जे अब लाडू लाडू खेल बाबू को लाडू ହଁ ହେଲା ଆସ 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 ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନାଇଁ ଛୋଟ ଏତେ ନିଏ ଭାରି ହବ ହଉ ହଁ ଦେବି ତା ଜୋତା ଏକା ଲଗଉନୁ ବେକାର ପକେଇବୁ ସେଟା ବେକାର ସେଟା ପକେଇବୁ ସେଇଟା ସକ୍ସ ପିନ୍ଧା ଆଗ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସାର ପିନ୍ଧ 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 ଇଆଡ଼କୁ ଆସେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଦେଖେ ସେ କେମିତି ଚିଲଉଛି ଦେଖ
ଚିଲ୍ଲାରେ ବାବୁ କାନ୍ଦିବ। ଦେଖ 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 ଗୋଡ଼ ଭଲ ହବ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଡ଼ ହୋଟେଲ। କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯା। କହିବି ପୁଅ ବାପ ଆସିବ ତୁ ଥା ଯା ପହଁଟା ଆଣିବୁ। ଆଳୁ ଗୋଡ଼ରେ ପହଁଟା ଆଣି ପହଁଟା। ଏଇଟା ଆଇ ଗୋଡ଼ରେ ହଁ ପିନ୍ଧ 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 ପିନ୍ଧ। ଏଇଟା ଆଇ ଗୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଆଇ ଗୋଡ଼ରେ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ହାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଥଉନୁ, ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଥୋଇଦେ। ଝିଅ ଚୁଡ଼ି ଥୁଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ତୁ ତ ଏଇଟା ଆଇଲେ ଏଇଲେ ପିନ୍ଧିଲୁ ବା। ଏଇଟା ବା ଏଇଲେ ପିନ୍ଧିଲୁ। ଏଇଟା 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 ହଁ ଆଗ ପିନ୍ଧିବୁ। ସେଇଟା ଥାଉ କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ। କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସଫା କରିପାରିବିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ତୁ କରୁନୁ। ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତୁ ସଫା କରିବୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଉଛୁ? ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଇ? ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର। ହଁ ହାତରେ ଖାଉଛୁ? ସୁନା ଝିଅଟା ବେସର ଖାଇଦେ। ମୁଁ ହାତ ଟିକେ ଖୋଇଦେଉଛି ମୋ ସୁନାକୁ। ହାତରେ ଖାଇବୁ? ହଁ ଖା। ମମି ହାତରୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା। ସୁନା ଅଛି ଖାଇଦେ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଯାଇକି ଶୁଆ ମଶାରୀ ଲଗେଇଲେଣି ବା। ହାଁ ଝିଅ ଝିଲୋ ଏଇ ଯେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୁଅ ଚାଲ। ଯା ମଶାରୀରେ ଶୁଅ। ଏଇଠି ଶୁଅ ନା। ଶୋଇବ ତୁ ଶୋଇବ ବୋଲି ପୁଣି ଟେକିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ। ଚାଲ ମଶାରୀ ଲଗେଇଲେଣି ଚାଲ। ଭାତ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ତୁ ଏଇଠି ନିଦରେ।